أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أمي الله تعالى فو بيه على مساي حزب دائم الذكر باناسيسا nasiha mi namba di ala batuka miniti bisaba amina odi damina le 21 octobre 10e mois 2021 ambola ñenema yakuno adamadi kilengilen be kanga miri dongodu alna kara miniti bisaba yelima ne yɛrɛ ye jɔn ye don o don ka miniti 30 ta ka i yɛrɛ bakun ɲininka e yɛrɛ min filɛ e ye jɔn ye est ce que n'i y'i jɔ duwalen na i bɛ image min ye i bɛ ɲɛda min ye i bɛ farisogo min ye i bɛ i yɛrɛ min jɔlen dafalen e ye nin dɔrɔn de ye wa est ce que e ye nin dɔrɔn de ye bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka nin na munna adamaden kan k'i yɛrɛ ɲininka ni an ye an ka monde in ta k'a lajɛ est ce que force bɛ danfɛn na ala kɔfɛ dugukolo kan ka tɛmɛ adamaden kan est ce que danfɛn dɔ bɛ dugukolo kan min ka puissance ka bon ni adamaden ta ye a bɛ yan a tɛ yen ibi avion ba fɛn adamaden de y'a bɛɛ dilan métro baw adamaden de y'a bɛɛ dilan bombe baw adamaden de y'a bɛɛ dilan nka adamaden yɛrɛ man bon adamaden ka dɔgɔ yelima e yɛrɛ ye jɔn ye i ye jɔn ye bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka in na ka jaabi sɔrɔ i yɛrɛ a chaque fois san'an ka don walanda kɔnɔ an bɛ nin yɔrɔ in gori mun kama an bɛ se ka a dɔn an ye fɛn min ye ala bolo ala ye bonya min k'i ye a ye fisamantiya min k'i ye n'i y'a dɔn a dɔ la i bɛna se ala barikada cogo ɲuman na ala ye adamaden dan don min a ye adamaden wele denmisɛnw a ye mankan dɔ bila a ye adamaden wele k'a ka nɔ labila a ko mɛlɛkɛw ma inni ja'ilun fil ardi khalifa n bɛna bilali kɛ dugukolo kan jɔn na n ka nɔ labila n'a fɔra nɔ labila a kɔrɔ ye jumɛn ni n tɛ yen ne kan ka min kɛ nin bɛ se k'a bɛɛ kɛ o de y'i ka nɔ labila ye ni n tɛ yen ni ne bɛ n pilasi ta n kan ka min kɛ nin de b'a kɛ awa n bɛ tila ka nin de ɲininka k'o kungo la a bɛ fɔ o de ma ko nɔ labila n'a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yen ko nin de y'a ka nɔ labila ye ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yen bɛɛ bɛ ɲɛsin nɔ labila in de ma o de kama ni qualité fɔlen adamaden na mɛlɛkɛw keleya la ala kelen k'a fɔ inni ja'ilun fil ardi khalifa n bɛna bilali kɛ dugukolo kan n ka nɔlabila la mɛlɛkɛw keleya la u ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ala i bɛ sɔn ka bilali kɛ dugukolo kan adamaden na a tɛna dɔwɛrɛ kɛ jolibɔn kɔ a tɛna dɔwɛrɛ kɛ tiɲɛni kɔ kamaa sɔrɔ anw bi yan an b'a la k'i kɔsuma an b'a la k'i tanu n'a sɔrɔla ko mɛlɛkɛw tun ma keleya u tun t'a fɔ kamaa sɔrɔ anw bi yan o kɔrɔ ye jumɛn ye ala i tun kan ka anw de k'i ka nɔlabila ye ka anw bila i ka dugukolo kan sabula anw bi yan an tɛ dɔwɛrɛ dɔn k'i kɔsuma k'i tanu ka subhanallahi fɔ ka alhamdulillahi fɔ nga ala ye mun fɔ ko inni a'lamu ma la ta'lamun ne bɛ min dɔn aw t'o dɔn o kɔfɛ a ko wa allama adama al-asma'a kullaha fɛn fɛn bɛ yen n'an ɲɛ b'a la baganw misiw sagaw jiriw kalow tilew ala ye nin bɛɛ tɔgɔ fɔ an fa adama ye ka mɛlɛkɛw jɔ k'a jira u la k'u k'a tɔgɔ fɔ qalu la ilma lana illa ma 'allamtana ya anw ma dɔnni foyi tɛ anw na fo ni dɔnni min di an ma ala ka sɔrɔ k'a fɔ ya adam
أنبئهم بأسمائهم يا آدم nga jonge meleke nunun la doniya fe nunun togola an fa adama melekew kalan fe nunun be togola kilingili nini be wuli ko adama di mais munyatu alayka ka khalifay e kan yere nyin ngawla munde be ere la no buyana ala buru ka to e khalifa yaso ni min bila ni de ere secret ni min bila o de ala ka puissance dugule ni min bila o de ka bon ala bolo ka teme danfen beka o de kama ko malekuma ninyi nin fiye ala dron faqa'u lahu sajidin ninyi nin fiye ala dron aw beka u timbri ay meleke be kuku timbri anfa adamay tumajme ninni fiye la ala haklimaw ودي كما على ما فو أفلا يتدبرون القرآن يلي ما أوتو هكلي جغبوني القرآن بانيوا pourquoi ala ko ni fiala la ayaw timbiri ay yeli ma ni yemu ودي كما هنا نكوب على كراني نغا نينغا كبرلا ديبو منا على القرآن آية جيجي كراكا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا محمد بن ينغا جمنا كني يموندي قل الروح من أمر ربي أفو يني ينما كودي على كيامريادو وما أوتيتم من العلم دور ما دي أو ما دوننا فناكرا فيتشيني أي ني كاتوي ولا ني جنبا ني يردو eski eki yere bakun nyini ngaw ebe kuma nani damiyo eski dai ne beka kuma ebe fleli gala ni nyemi eski nyai ne beka ye ebe ga famu gani haklimi eski hakli ne beka famu ebe ga tamani semi eski sein ne beka tamawa ni seinte nyainte haklinte date munde be no dogole me ere la okuri ere bakun dogole no iladi tire do ere bakun dogole no ila ni tare togoma iba lamine kasro itado ere ifemi ikon be girina ikun feto ibi duminin ke ibi jimi ibi dagasno iti na chugudo iti koro chugudo iti nyimbo chugudo ibi kuma mira kalita ibi fenfe kalita shi chugudo John Dafali dugule no yere la adama din nyenama be kan anyini ka do ne re joy e seti yere law na solo ko dami be ela ko ebe ka kuma ni dami ko de munani sara dainti kuma anta fa munani sara ma fa muna ni mbora farsugula ibi adama din dalenyi ibi kuma ka dese dati siga fuike ibi kuma ka dese hakliti fuifam senti siga tama boloti siga korota iba dafalen dale me fudidu anya chiti dore dinge kono nako muna parce que ere jati bola ka toto ifrogo akabara ke minenti farso inte wala sa anga siga ala dum wala sanga siga ala so wala sanga ke ala jon dafalunyi hakili ma kanga donga fo eske ne manga nindi labarawa eske ni ne manga ode nyini ko de donwa eske ode ti ala teri ala yanda kange fen flay an jati ni may ni bla kaso jugu badila no ye farso yi ode kama ba fo kurane kuno watini والزيتون والتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ألاكو كابي كلي والتين والزيتون تورو أي كلي أولا أنير تورو سون أنير زين سون وكفى وطور سينين ويأكل بي نبي الله موسى كمتا على بتو كل من كان نبي فطور سينا تين والزيتون تفسير تقول فينا وكو فينا كل بدي نبي الله عيسى فينا كمتا على بتو كل من كان كسر كنافو هذا البلد الأمين أن كنت محمد كدوك بركة من بين كني كلي أولا كفوني أدم ديني دان شكو تشيني دفلي ngaw ko fe nya la jigi kabla jukor law beka jukor bagaya ko ibi dantu mami ni min blale mbila ni ye femba di alabulu ni de bila jarabi kana bla farsu ko ki bla bagaya ko ki bla fem flani nyonche nyumanke wala ma jugumanke ni jugumanke ibi tabagaya fe ni nyumanke ibita nife ibita melekea fe ni jugumanke ibituka dibi kono ni nyumanke ibituka noro kono ni jugumanke ibituka jigi jukoro me ni nyumanke biye la sanfe ala yamblata ni bi kaso jugumin kono wala saka bokka so ngono o fune étape de chesiri fuka na bokka so ngono pewki to je ngono aba fode mako at-tarbiyatu ruhiyya education spirituelle ambo ode sigi kene ka wati be amba gori mun kama adama din eki yere nyinga dungu dum ibi dumini duma ibi nafolo nyina mun kama daraka kasoro klira kasoro shura kasoro fini nyuma ka dun nga labe nganye ebe ka min labe est-ce que etika foudi labe parce que ebe ka min labe obey foudi ni sara farsugo imbita dinge ngona bituli tumundi badu kama soro fewere bi elay kan min balo minti farsugo damay no ni fena mago be balo dila ni fena mago be kenaya dila ni mbalo yijume aka kene ya yijume mu adama dun wi nyongo dayandi iye mo ba fen nyene ma kono na temina abe nyeshina uni labarali mo kama alakira ko sa alakira kun bobo jihadula aba fo sahaba wi ambora jihadu ficinina wafugo alakira ka pamuru ta ka nyongo kele o de jihadu ficini ako jihadu bilibili aw yere bakun keleliti ibe siga dumara ibe siga dugumara ibe siga jamana mara ninti fuyi jombe siga yerba kumara abu fode mako cheba koro mimba fo anni man tentenike nin dingo bi itufan ka sigarati daga duila iba fo nte ntami parce que nga heretala abi tufan kaptane boitila iba fo nte abi tufan ga jena nugo duila nege munun be nin dingona ibi ban ulu bolo fuka ere nin dingo dabo shinadi inyebe dera nina abe bolo ni shin ka dadeli shina chogomi na dabe na bo shina be nyina ko pew adama den fene dabe bo ni jende ya ko nunu na te ka kasa chinu na pew ka kinu ngore ba fuko bana ko ta nafulu musu sunyima jamau mobli baw fini baw ni bebe ki bolo iba fo noko itafle fuyi oyi e dabolindi jendia kunu me chesiri di bala sima alaka manyimo uli ya anto mangangolonchi ni panga purti nununa kanyeshi nindi ma kanindi labara kasiforo ja fuka ke ala jonyima bawi hakilla uduna nyi fenda madama fo amada minamuna mo min bi fe kan ni labara abe nyini fe folo fe min ga jugunni ma o de min daga di farsugo lay iko fam min kadi farsugo yi o de be nimbana dumini ba
alabatula kelen bɛɛ n'i kɔnɔ fa dɔrɔn ka kɔlɔsi minɛ i bɛ fu de la n'i kɔnɔ fa ka kuranɛ ta i bɛ fu la n'i kɔnɔ fa ka wuli k'i bɛ nafila kɛ fu de don i tɛ se o ye ala yɛrɛ ka kɛlen i ɲɛkɔrɔ yɔrɔnin kelen o kɔrɔ ye jumɛn ye parce que e tiɲɛ yɛrɛ ye nin de ye i ye fɛn dɔ de ta min bɛ a dɛsɛ a tɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ e yɛrɛ b'i cɛsiri k'i bɛ wuli ka bato kɛ i tɛ se ka concentré i bɛ to halo la i laban b'a bila i tɛ se k'a laban i bɛ t'i da ou bien i bɛ t'i ka ciw la munna parce que ni min bɛ i la n'o ye puissance ye n'o kan ka i dɛmɛ baara in na fɛn min bɛ ale dɛsɛ e y'o de kɛ ka n'i sigi an y'a fɔ cogo kelen hali minnu bɛ leçon ta n'i y'i kɔnɔ fa ekɔlidenw ani mɛtiriw i ye leçon fɛn fɛn ta i bɛ ɲinɛ o kɔ o bila i kunna n'i y'i kɔnɔ fa ka leçon o leçon ta i bɛ taa sigi kilasi kɔnɔ i bɛ ɲininka a question na i tɛ se k'a jaabi ka sɔrɔ i ye su bɛɛ kɛ k'a leçon ta mais i kɔnɔ falen kun bureau kɔnɔnaw bɛ ten hali fonctionnaire kɔngɔ ye hɛrɛba de ye adamaden ma n'a fɔra kɔngɔ camancɛ de ko don i jija i ka kɛ camancɛ la walasa hakili ka dayɛlɛ walasa dusukun ka fɛrɛ walasa farisogo yɛrɛ ka fanga sɔrɔ hali balontannaw n'i y'i kɔnɔ fa ka taa terrain na ni ala ma jange i bɛ fɔɔnɔ terrain kɔnɔ hali balontannaw i ni mɔgɔ dɔ bɛ gosi ɲɔgɔn na dɔrɔn i bɛ fɔɔnɔ ou bien i b'i bana o ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɛcogo ye fɛn fɛn ka di farisogo ye fɛn fɛn bɛ farisogo balo fɛn fɛn bɛ fanga di farisogo ma o bɛ fanga bɔ nin na jiba min i b'a kɔrɔbɔ ji min i k'i kɔnɔ fa i k'i sigi dɔrɔn sɔnni i bɛ sunɔgɔ hali n'i dɛsɛla ka sunɔgɔ jiba min i k'i da i bɛ sunɔgɔ ji ka girin matière nin bɛɛ ye matière ka fɛnw de ye o de kama a bɛ fɔ alabatulaw ye ko zikuru kɔfɛ i jija miniti 30 heure kelen i k'o kɛ ka sɔrɔ i ma ji min parce que e bɛ tila zikuru la tuma min o b'a sɔrɔ ni chaleur wulilen bɛ nin fɛ a bɛ ka essayer ka puissance force ɲini ni e ye ka nɔrɔ ɲini ale bɛ charger de i ko batterie bɛ charger cogo min ala ko fɔ bɛ nin charger i ko téléphone bɛ charger kuranɛ cogo min kuranɛkalaw b'a charger nafilasiliw b'a charger à chaque fois n'a bɛ ka force sɔrɔ n'i ji min i b'a jateminɛ tuma o tuma ni kala commencera ka wuli fɛ bato kɔfɛ n'i ji min dɔrɔn moteur bɛ da pewu ji fana ka jugu a ma ala kira ko adamaden ma minɛ sifa min cɛ ka jugu ka tɛmɛ kɔnɔbara kan n'i kɔnɔ fa la dɔrɔn i ye tiɲɛni kɛ mais ni dingɔ selen don an na ni dingɔ ni sitanɛ selen don an na n'an ye dumuni ye ka ban an hawuja bɛ taa ka sɔrɔ dumuni in b'i bana de a t'i kɛnɛya n'i ye dumuni bɛrɛbɛn de i bɛ kɛnɛya mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dumuniba kɛ a ka ɲɛnɛmaya fanba bɛ kɛ bana de waati bɛɛ a man kɛnɛ a ye nin jateminɛ dɛ a bɛ kɛn wuli fari la dumuni bi na ni fɛnw de ye fari kɔnɔ minnu laban bi bana lase i ma i bɛ mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ jalamani don mais fanga min b'a la a tɛ mɔgɔ belebele b'a la parce que ale bɛ environnement min kɔnɔ o bɛ force dɔw bɛ environnement dɔ yɛrɛ kɔnɔ min bɛ force di nin yɛrɛ dɔrɔn ma u ka dumunikɛtaw bɛrɛ bɛnnen don u ka ji mintaw bɛrɛ bɛnnen don u ka sunɔgɔw bɛrɛ bɛnnen don hali n'i ye minnu bɛ formation baw kɛ sɔrɔsiyaw ni fɛnw i b'a sɔrɔ ni leçon ba bɛ formation kɔnɔ u b'a ko dumuni bɛrɛ bɛn k'aw ka sunɔgɔ bɛrɛ bɛn k'aw ka ji mintaw bɛrɛ bɛn mun kama walasa nin de ka force di farisogo ma i bɛ entraînement kɛ ka tugu o la ni fɛn dama dama bɛɛ k'i janto a la alabatulaw ni ye secret ba de alabato kɔnɔ ni mɔgɔ min sera ka n'i matarafa ka i ka dumuni bɛrɛ bɛn ka ji bɛrɛ bɛn i ka miniti 20 bato bɛ kɛ i b'a fɔ dɔ ka heure 1 ou bien i ka miniti 10 bato bɛ kɛ i b'a fɔ dɔ ka heure 1 bato n'i bɛ fɛ ka bato kɛ waati o waati ka fanga sɔrɔ
ijija sana wati cɛ i kana dumuni kɛ ni heure 2 heure 3 wati min b'a to dumuni yɛlɛmana tuma min ni kɔngɔ b'i la dɔɔni e ka wuli ka Ala wele i b'a ye concentration bɛ se ka na i la ten i b'a ye i bi fɛn capter joona joona dumuni ani ji o kɔfɛ kumamuguba alabatula kumaba i janto a la baro langolo baro fu nafati baro minnu na politiko baro balontango baro gɛrɛn fu o bɛ dusukun in nɔgɔ di fenêtre de bɛ yen fɛnw bɛ jigin a fɛ ka taa dusukun kɔnɔ da y'a belebele n'i bɛ Ala ko fɔ ka caya e bɛ ɲinɛna min kɔ fiɲɛ dɔ de bɛ jigin kɔnɔ dɔ bɛ bɔ Ala ko fɔ bɛ fiɲɛ min lajigin o nɔrɔman de bɛ jigin dusukun kan nɔgɔ min bɛ yen min bɛ bɔ o bɛ bɔ ni o ye mais ni kuma bɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ kan fɛn min tɛ Ala ko ye o de kɛ nɔrɔ ka don nɔgɔ de bɛ to ka don dusukun bɛ to ka jadi o de k'a ka magaya a bɛ to ka ja o de kama ko Ala jɔnw k'an k'an janto an da la an ka kuma nɛmɛ-nɛmɛ baro de fanga ka bonya mais i janto kumaba janga yɛlɛkow pangapurutiw kule-kule ninnu i yɔrɔ jɛya ka bɔ a la pewu yɔrɔ jɛya ka bɔ a la pewu jeli kɔfɛ n bɛ ka teliya komi an kun ye ninnu fɔ ka ban jeli kɔfɛ sufɛ sunɔgɔ n'i bɛ fɛ k'i ni baara i b'a fɛ ka mɔgɔ tɔw dan i bɛ fɛ ka kɛ Ala teri ye sunɔgɔba o tɛ ɲɛ Ala dɛ ka i da ka sunɔgɔ ka su bɛɛ kɛ i bɛ gɔrɔntɔ dugu mana jɛ k'e ka mɔgɔw dan Ala ko la o tɛ se ka kɛ dɛ Ala kira ye ciden bɛɛ dan ni sufɛla de a m'u dan ni tilefɛla ye dɛ a ye ciden bɛɛ dan ni su de Ala b'a fɔ kira ye suratul muzammilu kɔnɔ a ko ya ayyuhal muzammilu قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أمي ملكين فلاني بريفني يانغا جومبا محمد أمي ملكين فلاني بريفنينا ولي إيكا شوجو شو بجوني عليه ويكون غمي كشو بجو عليه su joli korata ka ki siga zikuru kede aka wuli ki jodi ka naflaw de sili nafla mi fe bato bebe nyongo sura kono mo chama ma ufamia nafla mi zikuru ba kono qur'an kalam ba kono sili ba kono zikuru ba kono ni Ala kira kunya kimiru kumene tuma dɔw la a bɛ kɛ i b'a fɔ ka miniti 20 miniti 30 sɔrɔ a bɛnnen zikuru la nafila min kuranɛ kalan b'a kɔnɔ zikuru b'a kɔnɔ seli b'a kɔnɔ a saba bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ k'a k'o bɛɛ jɔ Ala ye k'a daminɛ an k'a kɛ hali 22 heures fo fajiri n'i y'o kɛ dugu mana jɛ i bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye tugun mais Ala y'o fɔ kira ye k'a ka su bɛɛ jɔ o kɔfɛ a ko walima dɔɔnin bɔ a la walima su tilankɛ walima dɔ fara tilankɛ kan a ye suwa to Ala kira bolo ka sɔrɔ k'a fɔ ye a ka kuranɛ kalancogo cɛɲi na dɔɔnin a ko n'i y'o kɛ inna sanulqi alayka qawlan saqila kumakan barikaman girima an bɛna fili i kan min ɲɔgɔn ma fili danfɛn kan Ala t'a ka layidu bɔrɔtɔ Ala de ko a ye n wele n b'aw jaabi a ye nin fɔ kira ye jɔn kama anw de don n'o tɛ Ala kira kɔni tilala a fɔra kira ye a ka jira an na k'a fɔ kira min ka bon a bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan nin ɲinina fɛ awa kira tun b'a kɛ de kuma tɛ anw ma an bɛna filili k'i kan kumakan barikama na n'o ye nabi ɲumanya ye
nabi nyuma mi na nyoma fili nabi nyuma ka inna sanulqi alayka qawlan saqila akoko fe inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila kadaka snoko ka wuli shufe ko de joli ka geleni joli beyi awa ode bato cleaning be ala makateme bato beka ala kuma benye fukuru ne ko ni bi figa ala soro funi era ko ntisi gake funi era yi nyetu ka bakuna note ala ko ka daka snoko ka wuli shukono ka sili ka qur'ane kala ka zikuru ke ko de ka geleni bato be awa ode cleaning no ali ala makateme bato beka awa ode cleaning no ala makateme bato beka ajate mina ka isengene ka ni daka snoko ke ka kila ka wuli shukono ka tas kana joka nafla silitu ko no commenter mais si ça je vais pas tout la salle comment faire la salle nafla de fanga c'est pas d'accord zikuru ko be zikuru fanga afla be fanga ko afla be ala ko korona ko wala zikrullahi akbar ko zikru de kabbu ka teme batu beka mais nafla sili zikru dodi parce que ibadon ni ya fara nyonka ube bonyona mais ni ya ta kilingili abebe ke kilini ni ko dro azikru qur'an kala zikru ye ala to foli zikru ye nafla sili zikru ye mais ni na wala sa nafla sili ka kila ka zikru ke abi fam ga foki kam ni ala to foli ani nafla sili di adam wal ma qur'an kala iga sur ka zikru ke شغو بتوغا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع نو فرلا نيونكا وبفرق بنيونا منو فرلا كبنيونا وبفرق نيونكا يا فما نيو فرلا نيونكا وبفرق بنيونا وكره جمي ني كوكو نافلا سيلني ذكرو يا فرلا نيونكا وبفرق وكره نافلا سيلي با دام ذكرو با دام مني كودرو ذكرو يو فرق بنيونا iba ube fara nyonga zikuru kono nafla sili ba kono qur'an kala ba kono ala to fo foli ba kono bo shufe nafla sili afanga ka bo fuka de matime parce que nafra ko qiyamul layli o ye joli fana batu de quoi e bi juri ka joka sili mi gede o ye batu de e bi joli mi ge iba kalama ka kul wala sura katuko foko fongo izukudi kakul wala fo i joli ebsiga to nafla la fatia ni mo mi tese suran fo ila kul wala ko ni fatia kalanga ba i joli me kul wala fo ali shem bakiri no kadi me dobe no sa ta sur la case kala to fo parce que c'est hernan ko je fais la fête mais nafla jogo fla sili je gon no problème no o mo gobi adama don nu tabiya de do o te basi yo o te basi beni ka tabiya do bebi ka shujo ka jotukula ni ya joni zikri ni ya joni nafla siri ni min ka gala to dima me ka foni ga boni ni o kuma tala nga min fora krai o ye joli de kaka stili di ka nafla di sili nafla mi qur'ane bi kala kono kalanjugo chenyina qur'ane bi kala kono kalanjugo chenyina awa zikuru bi ka kono imaye ni manyina sura intoko inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa qila wa inna laka fi an-nahari sabhan tawila ala kuy ka donga fo wati jane bi bolo kile kono tan ga sigi fula mumbi dise ga shujo alay ebi kile bamban baro langulu geron temi yan fi mi wolela yan fi ne rendez-vous mi bambolo ya obey jen kudi ku wati jamba de bi bolo inna laka fi nahari sabahan tawila wazkur isma rabbika kiki matro foka chaya wazkur isma nafla sili ko fe wazkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila imma to foka chaya claire kono tuguni alni be giruna ko tuma kelengele girin jodoni ka ala ko fodoni ikatika giruna tuguni ala be ka garantie de defania garantie de
ya famiya watabattal ilayhi tabtila ka togi tige kana alama dondoni wala ko jume ibi to ciwla ibi bal alna kara silwati duru nunu ni sella doro kolosita ika ala to fo shay alna kara la ilaha illallah shay kemewi ika tay cilatu ni talibun na saniga ga boro fu yedro kolosita kiki ka kleketi watabattal ilayhi tabtila sisa ibina beke alami alabna ka puissance fiya ku rabbu samawati wal ard ay rabbul mashariki wal magharibi la ilaha illa huwa fattakhidhu waqila ku inyabe faon fana abeti ali aladi koron klebi korodugu wordugu fambe alatay sangulu ya tay dugulu ya tay fembe ya tay la ilaha illa huwa ma fuiti funakara ali ku fattakhidhu wakila ku alam minaki sami ala bayna aleki sami ore kuma koromani dida garanti kuma dibi kani sami mugula ali bi baramina able kani sami wala koy ibi ala be ka sababu munun didima ni shiti sami ore adama dun ti sami fuiti sami ore ni alate awa seme teke ko nya fon dalatine ala ya bara di fo ni bi fika seme alila to ko shujo iga to ko zikruke mogo seme alila ale to ko di fo ife ka chaya fe min kadi iye est-ce que to ko be bayda uti bayda ni ala kadi yedron abi doida ala kadi mawmay ni ala to ko di bo dawati be e jarabilo no musomena isugo sigerena iba nyini boro be kata ko ka kuma odife cende ole ibi ala fe chuko mi ika to foti ole kadi alai iba to fo wati be fo mo ka fo est-ce que ni chenyere kumulo est-ce que atika commencer ka srabla o bela mo tuyi ime hadithul kursi do be ala ko adama din ko fajiri ko fe erkilim boto dimma fajiri ko fe erkilim boto dimma bi wasa klebe kono fitiri ko fe erkilim boto dimma bi wasa shube kono makoro mawdudo mugo glona ni na shufe bi kana flauke iseko da mairala kana ayeku fika wati jangede lala dumbe akawde ka gele bara bela so herema ibi dumbe minka min bere no ka ke binye na nye jo biolon vlaseli kisini ka desega wuli ki jo o ma nyini fede do de seli bi siga dumbe minka dongo kle kono dongo do ijija ko la ilaha illa allah wa sabawi dogmani iba klan watu ni nyonje e ka dumbe ni kambaye e ka dili ala togola ka dili ala la ka dili ni ala yigere ala dongo do c'est fini iti siri mogola iti hami iti joro ni gere la e bi femi hami du sukuna sani ka kuma fodro do bina abina imana fen yini abiba fo ala di yini o de sikre ala re di boke ala joy ni min jaray du sukun yedron a donga fo ibi sugo soro sra fe mele ko bo baradam ni fen yini ala re ba yini adama de mbe siga munde soro min ka bum katiba alaka nga alaje ala ko kilango dama est-ce que ansira jombi ya ko shuoshu kabe kilen boto di alama shuoshu amogobe ka mogobe mogojul angantika korota munu mbake shuoshu kilen sanfla nyina sanfla shuoshu me kilen di alama angantika korota nyina sanfla nimiye ala jabana de ala mogo kele nyina sanfla jome segi tiga korota nyina san duruye dongo do me ertane dinga jengiruma jome segi tiga korota san duru begi tiga korota be nyina wo san duru dongo do ertan ibi girina dro woy way moblide mutude
wari ibo bekela so nɔfɛ walima mobili nɔfɛ walima wari nɔfɛ walima muso nɔfɛ a ti sɔrɔ la yɛrɛ mais ala ko i ma don o don heure kelen dɔrɔn di yan n b'i wasa i ka ɲɛnamaya bɛɛ heure kelen e k'a kɔrɔbɔ don o don heure kelen di ala ma kalo 2 wallahi ala bɛ ko dɔ jiri la a d'a ma dɔrɔn i ka muɲu i ka sabali parce que caman bɛ yen u b'a daminɛ u bɛ dɛsɛ munna u bɛ dɛsɛ parce que u tɛ k'a kɛ ala kama de u bɛ k'a kɛ fɛn dɔ de kama n'o fɛn ma sɔrɔ don min dɔrɔn o ye bato jɔlen ye n'ala ma jan hali seli bɛ gɛlɛya voilà aw ala ka lajarabiw di e ka lajarabi kun i ka dunba kan don o don tile 40 don o don heure kelen di ala ma i ka ala ko fɔ i k'a fɔ ala don o don bɛna heure kelen di ma tile 40 kɔnɔ i k'i sigi k'a lajɛ i bɛna commencer k'a ye i dusukun bɛ ka dayɛlɛ fɛn dɔ bɛ ka commencer ka n'i ma i ti min dɔn a bɛ commencer ka baara k'i la e tun bɛ k'i cɛsiri ka fɛn min kɛ a bɛ n'o kɛ e yɛrɛ jarabi de a bɛna ala ko fɔ yɛrɛ kɛ e yɛrɛ ka balo de ye quoi ala tɔgɔ yɛrɛ mana fɔ dɔrɔn e bɛ kɛnɛya hali n'i man kɛnɛ ɲɛ man dayɛlɛ de a bɛna ala ko fɔ k'i bolo puissance dogolenba de ye i la i b'a ye i bɛ commencer kasiw bɛ na i la voilà kasiw bɛ n'i ma jatigɛw bɛ n'i ma jatigɛ misɛnninw dusukun ka kasi a seko t'a la nɔɔrɔw bɛ n'i ma ala ko bɛ commencer ka na i ma tuma dɔw la hali sugunɛ couleur bɛ yɛlɛma i bɛ taa ɲɛgɛn na i bɛ sugunɛ kɛ i b'a sɔrɔ jaune don walima a bɛ cogoya wɛrɛ la o bɛɛ ye nɔɔrɔ bɛ ka baara de k'i la ala tɔgɔ min n'an b'a fɔ la ala tɔgɔ in tɛ ten dɛ ala ka hinɛ de kama an b'a fɔ foyi t'an sɔrɔ n'o tɛ ala tɔgɔ in ni ala ye la ilaha illallahu bange e ye don o don san i bɛ kɛ fatɔ ye fo n'a hinɛn'i la k'i dilan fɔlɔ ala b'i dilan de ka sɔrɔ ka tuma min i dilanna i pɛrɛnna i labɛnna a bɛ sɔrɔ ka i bɛ se min kɔrɔ a b'o bila ka n'i ma n'o tɛ ala ka foyi tɛ kun an fɛ o dilanni de senfɛ e bɛ diɲɛ gɛlɛya ninnu caman ye i bɛ tɔɔrɔ caman ye i bɛ lajarabi caman ye a b'i lajarabi k'i kɔrɔbɔ k'i ni degun don dɔ yɛrɛ la f'i yɛrɛ b'a ɲini ala yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ ka sa ka bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi don dɔ la e yɛrɛ b'a fɔ est ce que ne yɛrɛ bɛna kɛ fɛn ye tugun parce que i ma n'i hakili munumunu cogo o cogo i ɲɛ tɛ sɔrɔ yɛrɛ kɛcogo la tugun pewu a bɛ da bɛɛ kale kaw i ɲɛ ka sɔrɔ ka da belebele yɛlɛ i kunna n'o y'ale yɛrɛ ka da ye n'i sera k'a faamu n'i y'i gulon a ka da la dɔrɔn e tɛ taa da yɛlɛ tuguni da wɛrɛ de bɛ yɛlɛ ka na e nɔfɛ su ni tile parce que i y'i gulonna ko tigi la adamadenw ma se ka muɲu ka sabali ala kɔrɔ an girinna ka ko k'an yɛrɛ ta ye ala fana ye ko to an bolo a y'i sen bɔ a la i ma ye an bɛ tile min na bi jinɛw bɛ k'u sago kɛ adamadenw na fan bɛɛ ye jinɛ tɔw ye munna parce que adamadenw peresela ala kɔrɔ ka taa don suyaw la ka taa don jinɛ tɔnw na ka commencer ka jinɛw bato ka commencer ka dɛmɛ ɲini jinɛw fɛ ka jinɛw kafa k'u yaada jinɛw yɛrɛ kun bolo olu ni adamaden yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na olu bɛ jeni depuis u y'a ye adamadenw de bɛ ka an bɛ ka minnu jate fɛnba ye olu de bɛ ka na dɛmɛ ɲini an fɛ ala ko k'u commencer fa zaduhum rahaka u y'u jidi yaada la sisan u commencer ka u ja gɛlɛya adamadenw na i y'a ye i bɛ musow ye bi su ni tile ni kɔnɔdimi tɛ min na kunkolodimi gɛlɛn b'a la walima den sɔrɔ ko problème balawu su ni tile ni min tɛ bin o bɛ bali ka manamana ko dɔ k'a yɛrɛ ma a bɛɛ ye an yɛrɛ ka tabiya jugu an dɛsɛla ka muɲu ala kɔrɔ juguyaw kama ani hasidiyaw kama presse kojugu an talen bɛ don kojugu kɔnɔ o kojugu ninnu kɛlen b'an bɛɛ bolo balaw ye waati sera an y'a bila sufɛ jɔli la sufɛ jɔli ka dun dɛ komi an ka taa n'a ye voilà komi semaine o semaine don an bɛ bi ta bila siɲɛ wɛrɛ walanda bɛ daminɛ kabini su jɔlen ma i bɛ hakili jigin fo ka taa o ban pewu parce que o ye sekɛrɛw ka sekɛrɛ de ye sekɛrɛ min yɛrɛ ka bon kojugu
o de ye su joli ala ye mɔgɔba fɛn fɛn bi diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ kɛra mɔgɔba ye su fɛ ala jɔnbaw a bɛɛ kɛra ala jɔnbaw ye su kɔnɔ u ka cɛsiri kama u ka bato kama u ka sɛmɛni ala la k'u ka jɔnyaw jira ala la e bɛ waati jumɛn sɔrɔ k'i bɛ fɛrɛ ala ma ka tɛmɛ sufɛla kan tile fɛ bɛɛ bɛ girin na bɛɛ wulilen don mais sufɛ bɛɛ de bɛ gɔrɔndɔ surtout ni nɛnɛ donna bɛɛ de dalen bɛ gɔrɔndɔ gururukar e jɔlen don ala ɲɛkɔrɔ i b'i da waga dɔrɔn ala direct a bɛ taa ala fɛ i bɛ ala ɲɛ b'i la ala kulo bi ala ye ba ye tuguni cɛ n'a nini sɔnni ka kan a ye layidu ta a b'a ka layidu dafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamina an balima lamalikɛlaw ni bita bani yan nɔ alhamdulillahi ni walanda dayɛ ni an ka shɛku fɛ an ka murshid ruhi n'o ye shɛk sayidu yakub dukure walanda min bɛna kuma ala dɔn kan ala ba ye min yɛrɛ n'an b'a kɔ n'an b'a bato o yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ f'an k'o ɲini k'o dɔn ni walanda in dayɛlɛnen de ye ni ala taala sɔnna ma ni ala ye jeudi o jeudi yira an na a bɛna continuer walanda in fɛ ani ni ala ye waati wɛrɛ minnu nɔgɔya o kɔfɛ ni mɔgɔw ma yɔrɔ min faamu wajulen kɔnɔna la walima ni ɲininkali wɛrɛ bɛ mɔgɔ min fɛ dinɛ masala wɛrɛ la a bɛ se ka ala sɔrɔ a ka telefɔni numéro la n'o de ye 00 223 69 66 99 11 69 66 99 11 inshallah taala o kɔfɛ a ka numéro filanan bɛ yen o de ye 00 223 73 31 17 58 73 31 17 58 assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.